डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, हमारा यूथ डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है। एक पीएचडी स्कॉलर, एक एमफिल, एक बीटेक इंजीनियर ई रिक्शा चला रहा है। ये आपके लिए शेम है। दस 11 दिन रह चुके हैं ईद उल फितर को। आप देखिए, ये बेचारा EMI भरेगा, बच्चों के लिए कपड़े लाएगा, फीडिंग करेगा, क्या करेगा ये? देखो, ये ड्रग तो नहीं कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, डकैती तो नहीं कर रहे हैं, संगबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना, अपना रोजगार कमा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ई रिक्शा से आपको ट्रैफिक जाम हो रहा है, फिर आपको ई बसेस अलाउ नहीं करनी थी। 24 फुट की बस आप सिविल एरिया में भेज रहे हो, शाम 9 बजे 10 बजे तक आपकी ई बस चल रही है, क्या उससे ट्रैफिक जाम नहीं होता है? आपको ये 3 से 10 फुट का रिक्शा है, इससे आपको प्रॉब्लम है। ई बस तो प्रॉब्लम है, क्या उससे ट्रैफिक जाम नहीं होता है? या ये तो गवर्नमेंट की अपनी बसेस है इसलिए अलाउ कर रहे हैं, या किसी सरमाएदार बड़े पॉलिटिशियन की गाड़ियां हैं तब अलाउ हो रही है? अगर आपके पास प्लान नहीं था ई रिक्शा को रूट्स के लिए, फिर आपको अलाउ करना नहीं था, लॉन्च ही नहीं करना था। पिछले साल भी इनको ई रिक्शा वालों को तनकीद किया गया, और इस साल भी, खास तौर इस टाइम रमज़ान का महीना है, ईद का महीना है, ईद उल फितर का त्यौहार आने वाला है। 10-11 दिन रह चुके हैं ईद उल फितर को। आप देखिए, ये बेचारा EMI भरेगा, बच्चों के लिए कपड़े लाएगा, फीडिंग करेगा, क्या करेगा ये? डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, हमारा यूथ डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है। एक PhD स्कॉलर, एक एमफिल, एक बीटेक इंजीनियर ई रिक्शा चला रहा है। ये आपके लिए शेम है, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ही नहीं। कहाँ पे आप एडजस्ट कर रहे हो उनको? आप नोट्स निकाल रहे हो, वहाँ पे 1000 पोस्टें हैं, यहाँ पे सोरा में 50 पोस्टें हैं, किसी डिपार्टमेंट में 50 पोस्टें हैं, वहाँ पे खाली आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो। 200 300 रुपये फीस दे के वहाँ पे आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हो, न कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। मैं गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, RTO साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, डिविजनल कमिश्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, SSP श्रीनगर ट्रैफिक के हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ। ये एक गरीब तबका है जो मुश्किलन से अपने घर को, अपने बच्चों की फीडिंग कर रहे हैं। गरीबों की आह मत पकड़ो। देखो, ये ड्रग तो नहीं कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, डकैती तो नहीं कर रहे हैं, संगबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना, अपना रोजगार कमा रहे हैं। ये रोजगार आपको देना था, आप गवर्नमेंट में हैं, आपको इनको रोजगार प्रोवाइड करना था। ये तो अपनी जनरेशन या अपने फीडिंग, अपने एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर रहे थे, मगर आपने इनको भी रोक दिया। स्मार्ट सिटी की आप बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक अहम हिस्सा है डेवलपमेंट का। स्मार्ट सिटी का एक अहम प्रोजेक्ट है EV का। आप पोल्यूशन फ्री चाहते हो, कश्मीर पोल्यूशन फ्री, या इवन इस टाइम इंडिया पोल्यूशन फ्री की बात कर रहा है, ग्रीन एनर्जीज की बात कर रहे हैं। अगर ग्रीन एनर्जीज भी आप पाबंदी लगा रहे हो, फिर बोलना क्यों? बड़ी होर्डिंग लगाना क्यों? एडवर्टाइजमेंट करना क्यों? EV को प्रमोट करो, ग्रीन एनर्जीज को प्रमोट करो, फिर वो झूठ है ना, ढकोसला है वो सब कुछ। अगर आपको चेंज चाहिए, आप में बदलाव लाना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, आपको देखना है कि मैं स्मार्ट सिटी श्रीनगर सिटी में कैसे हम ट्रैफिक जाम को रोके। ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन था रिक्शा, क्योंकि ये तो गली कोचे से भी गुजरता था।
ہم شانہ بشانہ ساتھ ہیں ارشا والوں کے ساتھ، جہاں پر بھی ان کی کوئی بھی پریشانی ہوئی ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ ایک مڈل کلاس کمیونٹی کا ہے، بے روزگار کا ہے۔ میں نویدن کرتا ہوں ہوم منسٹر صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو، کشمیر کے عوام، کشمیر کی یوتھ کو بچاؤ۔ ہم ڈپریشن میں ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے بسز کو بین کرو، ای وی بسز کو مت الاؤ کرو پھر سٹی میں۔ اب کنجیکشن کی بات کریں، یہاں پہ ٹریفک جام ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھیں کس چیز سے ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سول ایریا ہے، پچھلا 1 سال سے اس کو روڈ کی مرمت ہو رہی ہے، ابھی تک پوری نہیں ہو چکی ہے۔ وہ لوگوں کا فالٹ ہے، وہ آپ کا فالٹ ہے۔ گزارش اپیل یہی ہے، عید ہے، عید کا تہوار ہے، جیسے یہ چلتے تھے اپنے بھائی، جو ارشا بھائی چل رہے تھے ان کو ویسے چلنے دے، کیونکہ یہ غریب طبقے ہیں۔ غریب کی ہاں مت لو۔ یہ وہ بندے نہیں کہ شام کو چار پکوان کے ساتھ اپنا کھانا کھائیں گے، یہ مشکلاً بھی ایک پکوان بناتے ہیں، وہ بھی مشکلی۔ جب وہ دن میں کمائیں گے پھر شام کو اپنے بچوں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں۔ پڑھائیں گے بچوں کو تبھی جب کمائیں گے کمائیں گے تو کچھ تب بینک کو لون بھریں گے، کمائیں گے تب کچھ اپنی فیڈنگ۔ آدھے تو بزرگ ہے جو بیماری میں مبتلا ہے، آدھوں نے اپنی زیورات بیچے ہیں، ای رکشہ خریدے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے گورنمنٹ اس پہ سیریس نہیں ہو رہی ہے۔ خالی بولتی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ایشو نہیں۔ اگر ایشو نہیں ہے تو پھر یہ پروٹیسٹ کیوں؟ اپیل یہی ہے کہ اس پہ ایز سون ایز پاسبل جہاں پہ جو ریسٹوریشن چل رہی تھی، جہاں پہ جو کام چل رہا تھا، جو کہاں سے چل رہا تھا، اس کو الاؤ کیا جائے بنا کسی رکاوٹ میں۔ دیکھیے آپ بھائی صاحب، آپ ای رکشہ والے کو چالان کر رہے ہو 4000 5000، وہ کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ دن کی کمائی اس کی 300 400 روپے ہے، 400 میں وہ EMI بھی بھر رہا ہے، 400 میں اپنی فیملی کو بھی فیڈنگ کر رہا ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ 60 رکشے 50-60 رکشہ سنگرمال میں آپ نے بند کر کے رکھے ہیں، سیز کر کے رکھے ہیں۔ یہ تو انجسٹس ہے۔